आज 6 अक्टोबर 2024 दिन रविवार आश्विन मास शुक्लपक्ष कन्या 21 दिन आज तिथि और नक्षत्र तृतीय रात्र 7:50 पर्यंत विसर्जन नक्षत्र रात्र 12:11 पर्यंत तुलाचंद्र संध्या 5:33 पर्यंत सूर्य दर्शन 5:39 और सूर्यास्त 5:28 आज मेष राशि हाथवार आज घातचंद्र ना आज शुभ बेला दिवा 11:57 और दिवा 2:17 पर्यंत दिवा 3:50 और अपराह 4:37 पर्यंत रात्र 7:02 और रात्र 8:41 पर्यंत निषेध खाद्य आज पटल और दिवा 7:50 पर मूला भक्षण निषेध। तो मेष ठार आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेब। एही क्रम सबुठार प्रथम आसंतु जानिबा मेष राशि विषय देह सामान्य असुस्थ रहिब चिड़चिड़ा स्वभाव प्रकाश पाइब आय अपेक्षा व्यय अधिक कर्मक्षेत्र में कार्य संपादन में विलंब हो पारिवारिक विशृंखला देखादेव पड़ोशी मतांतर मनांतर देखादेव यात्रादि विपद अच्छी से सावधान रहतु प्रत्येकटी कार्य आज सतर्कतापूर्ण करूँ सन्देह भितर पड़ अपदस्थ हे व्यस्तता बढ़िया विचलित हे किसी अप्रिय परिस्थिति सृष्टि हे अपवादर जोग रहुअछि से आज आप कुसंग खराब अभ्यास और खराब मित्रमान दूरे रुहतु अकारण फसी पारती दोष नथाई निंदर सम्मुखीन हे आज जो भी कार्य हाथ को ने सफल कर किसी न कि बाधा उपज मन व्याकुल पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रे स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोटमोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे उदर पीड़ा भोग करते मनर अवस्था भल रहा चापर पड़ व्यस्त रे इच्छा न थे बाध्यवशत कौन गोटे कार्य करने को पड़ पारे पर कार्य कर निंदित हे प्रत्येकटी कार्य विलंब घटब विचार न करी कार्य करेंगे हेले हैरान हे व्यापारी मान लगे दिनटी साधारण आयु पूर्व भाई लव लाइफ दिनटी भल नुहे चाकरी लगे दिनटी मिलामिशापूर्ण छात्र छात्री मैंने निजर क्यारियर लगे शिक्षकों परामर्श लड़े छात्र छात्री मान लगे दिनटी साधारण ना अधिक भल और ना अधिक खराब प्रति कार्य सतर्कता सहित करूँ जानवाहन चला समय सावधान रुहतु कौन रिक्सनरी कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे गचर मूल अल्प जल ढाई दिंतु और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना दिनटी आप लगे सब दृष्टि भल कौन सुजोग मिलवा हेतु धन लाभ हो ऑफिस रे कौन सीनियर्स सहयोग में स्थगित थी काम पूरा हो गृह को बंधुआगमन हो धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहाँकि निज जीवन साथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हो भांगी जाइए संपर्क जोड़ी हो पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल आज व्ययर परिमाण कमिब किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोली पारे कर्मजीवन में रास्ता उन्मुक्त हो कहीं आपन को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे आज दिनटी आपण लगे स्वप्न और आशा सार्थक है दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हो चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हो स्थगित थी कार्य अतिशीघ्र पूरा हो संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ जीवन साथी व्यवहार प्रेम भरा छात्र छात्री मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ रहा स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता ना स्वास्थ्य भल ही पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य सफलतार सहित संपन्न करेंगे आर्थिक स्थिति भल धार्मिक यात्रा करें मन ईश्वर अभिमुखी हो आज संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसो उन्नति भिन्न भिन्न रास्ता सामना को आसो चाकरी को कामधंदा लाभ मिल छात्र छात्री आगे दिनटी बढ़िया रहा। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन से आवश्यकता थी व्यक्ति को औषधर दान करूँ और आज आप क्या सहित झगड़ा करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना गृह को बंधुआगमन हो धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे संपूर्ण दिन हस खुशी कट महिला मैंने गृह निपुण रे सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे व्यापार वृद्धि लगी यात्रा करने को पड़ पारे महिला परिश्रम बल पर सफलता मिल आज आप अधिकतर काम संपूर्ण हो आपण बंधुबांधव आर्थिक साहाय्य मिल
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଘରେ କମ୍ ଓ ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କର ଯୋଗବାନ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତାମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଟା ଓ କିଛି ଚିନି କୌଣସି ଗଛର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରାମାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳମେଳାପ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାଭର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନୂଆ ଘର କିଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଦିନଯାକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ସମୟ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଅଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ଆଜି କୁଶଳ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ଆଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ। ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ
ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଜି ସେଥିରୁ ଦୂର ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧୀର ବା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବର ଆଭାସ ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ବିଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦିନଟିଏ। କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିପାରେ। ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। କାହାକୁ ବି ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ରାଜନୀତିରେ ସୀମା ବଢ଼ାଇବେ। ଅପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଦେବଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା, ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଟା ଓ କିଛି ଚିନି କୌଣସି ଗଛର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ପିତା ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବା ଭଳି କଥା କହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା, ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସାମାଜିକ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗୃହରେ ପୂଜା ପର୍ବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଅବସର ନଜରକୁ ଆସିବ। ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟିଏ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଦିନ ରହିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ
आज आप बिताई पारंगे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य आज भल ही विद्यार्थी मान दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। धार्मिक स्वभाव संपन्न रहिबे। धार्मिक वातावरण भितर मनोनिवेश करेंगे। निजपाई कम और अन्य अधिक चिंता करेंगे। आजिकार स्वास्थ्यर उन्नति देखी आप खुशी अनुभव करेंगे। सुखाद्य भोजन प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कार्य आज आप सहज और सरलतार सहित संपन्न हो। पारिवारिक जीवन भल परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हो। भाई मान संपर्क मजबूत हो। परिवार साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आज आप भाग्यर धनी जनाजिबे। कर्म कम और फल अधिक पर परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कार्य आज आप सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णुजी ध्यान करंतु एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय यही मंत्रटी को अधिक अधिक जप करंतु एवं आज आप कौन अजणा व्यक्ति को निजर कौन कथा कहतु ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं धनुराशि विषय जाना आज दिन आप लगे एक भिन्न अनुभव दिनटे सबकि मिलामिशा पर आप कथा कहबार आज कुशल जनाजे। कौन गोटे समारोह आदि को बुलवाक जापारती। भाई भौणी सहित उत्तम बुझाणा रहा। ऊर्जा को भल कम लगाइबे। आपंकर वैवाहिक जीवन भल छात्रों को परिश्रम सफल मिल निजक सुस्थ और सतेज अनुभव करेंगे। कहीं आपको साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। आज दिन टी आप लगे स्वप्न और आशा सार्थक है। दिनटी आग को बढ़ावा सुजोग नजर आसो। कारोबार संबंधी यात्रा जोग रही। सुस्वादु खाद्य भोजन करेंगे। अचानक कौन बंधु घर को जीवाक पड़ पाए। आर्थिक दिग मजबूत रे कौन खबर पर मन विचलित हो पाए। अर्थ देनदेन व्यापार में सावधान रुहतु। भागीदारी कार्य आज आप अर्थनिवेश करूँ ना। अल्प भावप्रवण रे से अधिक सतर्क रहीबार अच्छे। अन्य कथा को शुणु किंतु निजर बुद्धि विभाग में काम करूँ। आज आप व्यावसायिक कार्य भाई निवेश करूँ ना तो आज कौन बड़ धरण निवेश करूँ ना। तेज दाम्पत्य जीवन भल सुखाद्य भोजन अवसर प्राप्त करेंगे। कौन गोटे कार्य जहाँ आप चिंतार कारण थिला से निस्तार पाइबे। बंधु मान गहन समय काटे। घरे कम और बाहर अधिक समय काटिपे। जदि क्या अर्थ पाइबार इच्छा रखी तो सेठू अवश्य अर्थ प्राप्ति हो पाए। पड़ी रही अर्थ प्राप्ति हो। अटक रही धन फेरी आसा पर जोग बनुच्छी। भविष्य लगे कौन नुआ योजना प्रस्तुत करपारती किंतु निवेश आज आप करूँ ना। निजर अहमिता जो अपदस्थ हो पारती। पूर्व योजना को फलवती कर बाधा आसपे। तेज आज आप स्वभाव धार्मिक रो कारण प्रत्येक परिस्थिति आप शांत और स्थिर रे। ईश्वर दर्शन कर खुशी हे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी मीठा जिनिस ले कौन विधवा महिला को दिंतु। शुक्रंकर कृपा प्राप्त हो। आज आप कौन भी कथार अति करेंगे ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं मकर राशि विषय जाना दिन टी आप लगे उत्तम उपरिस्थ अधिकारी आपण प्रसन्न रे। कलाकार रचनात्मक कार्य प्रशंसा मिल। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रपर कम सब लोग खुशी रे। नुआ व्यवसाय निवेश करपारती। नुआ व्यापार लगी यात्रा लाभप्रद जमी लगी रही बद समाप्त हो। गृह पूजा पर्वण माहौल गृह को बंधुआगमन हो। धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी। कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। संपूर्ण दिन हस खुशी कट। महिला मैंने गृह निपुण रे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे। दिन टी आप लगे अनुकूल अटे। आग को बढ़ार दिनटी निजक परिवर्तन कर दिनटी आज आप भविष्य नहीं कौन निर्णय नहीं पारती। आपंकर प्रतिष्ठा बढ़ और उपहार मिल पाए। सीनियर्स को सहयोग आपंकर कौन आशा पूरण हो। भू संपत्ति किणवाई दिनटी भल। व्यवसायी मान आग को बढ़ा लगी नुआ दिग प्राप्त हो। ऑफिस रे आपन काम प्रशंसा हो। सामाजिक कार्य सहभागिता कर सुजोग प्राप्त हो। अटक रही अर्थ मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति सुधर। कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगी दिनटी अत्यंत शुभ रही। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता ना। स्वास्थ्य भल ही आर्थिक दिगटी मजबूत हो। विद्यार्थी मान लगे दिनटी अनुकूल ही धार्मिक स्वभाव वृद्धि घट। धार्मिक यात्रा भी जोग बनुच्छी। मन निर्मल और पवित्र स्वभाव संपन्न संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता प्रत्येक कार्य को धीर स्थिर और गंभीर हो सठिक रूप से संपादन करेंगे। अधिक अधिक लोकंर प्रियभाजन हे। किसी नुआ मित्र हो पारती और कौन पुराणा मित्रों सह भेट आपण मन को खुशी भरीदेव। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गोटे लवंग कौन गोटे गचर मूल रखिदे आसतु। एवं आज आप कौन कथा को बढ़ाई चढ़ाई कहतु ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। कुंभ राशि विषय जाना पुराणा चिंता सब समाप्त हो। आग को बढ़ार रास्ता खोल व्यापार वाणिज्य आपको लाभ हो। नुआ गाड़ी किणवा लगी मन बढ़।
वैवाहिक जीवन में मजबूत आसब। ऑफिस रे आपनकर परामर्श को कर्तृपक्ष प्रशंसा करेंगे। खेलकूद क्षेत्र में व्यक्तिविशेष को लाभर सुजोग मिल। प्रिय बंधु सहित आपंकर संबंध भल संपूर्ण दिन हस खुशी कटब। महिला मैंने गृह निपुण रे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे। कौन गोटे मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जापारती। आज आप भल कम कर खुशी हे। निजप चिंता करपारती। हठात कौन निष्पत्ति बदल पारती। निजक सजाड़ा चेष्टा करेंगे। निजक परिवर्तन रूप में देखा चेष्टा करेंगे। लोक मैंने किपर आपको अधिक भल पातु सेपरी किसी कार्य आज आपरती। निजर लोक मैंने जदि कहीं आपण दूरे जाइछन्ति तो आपण सेमानक सह निकटतर हेबाक चेष्टा करेंगे। आज दिनटी आपन लगी निश्चित रूप सब दृष्टि भल ही रहार अच्छे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। मानसिक और शारीरिक दृष्टि सुस्थ अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में अन्य मान तालमेल बहुत बढ़िया व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तार समाधान रास्ताटी खोली पारे। व्यवसाय प्रचुर लाभ पाइबे। चाकरी खोजुवा व्यक्ति को शुभ खबर प्राप्त हो। आज आपंकर सब कार्य सहजरे पूरण हो। समाज में आपंकर स्थिति भल रही। जश और ख्यातिर वृद्धि घट। पुराणा बंधु सहित साक्षात आलोचना हो। धनलाभर नुआ रास्ता खोल। परिवार सदस्यों कौन नुआ उपहार प्राप्त हो। विद्यार्थी पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करेंगे। धर्मकर्म प्रति मन बढ़। सात्विक स्वभाव में वृद्धि घट। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रही। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कि फल दान करूँ। संभव हुए तो 7टी प्रकार फल मिसाई दान करूँ। एवं आज आपंकर कौन कार्य को क्या द्वारा बाध्यवशत करूँ ना। यह आपं शुभ सब्यस्त हो। मीन राशि विषय जाना। चाकरी को लाभ मिलवर संभावना बन अच्छी। आपन को कौन शुभ सूचना मिल। सामाजिक कार्य सक्रिय रे। आपण लगे सफलता रास्ता उन्मुक्त रही। काम प्रति आपंकर परिश्रम सफल आण। कला साहित्य क्षेत्र में आगक बढ़े। समाज में लोकप्रियता वृद्धि हो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रह। संभाव्य संकट दूर हो। बड़ परामर्श आपको सफलता निश्चय मिल। आज आप निजक ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे। जहाँ इच्छा करेंगे करेंगे। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। निजप गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रे। आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसो। आज संपूर्ण दिन मन प्रसन्न रह। कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हो। सुख और सौभाग्य वृद्धि हो। चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हो। स्थगित कार्य अतिशीघ्र पूरा हो। व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल रह। धैर्य धरी रहिले आराम मिल। गृह को कौन संपर्क शुभ खबर आणिक आसवे। तेज सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर व्यक्ति मैंने अन्य मान कथा समय सठिक शब्द चयन करूँ ना तो किसी समस्या पड़ पारती। कारण आप अजथारे क्या सहित भी शत्रुता पर आचरण करपारती। जो कथबार्ता समय सावधान रे। आपंकर विरोधाचरण करपारती। तेज आप कथा न जाए कि कहार खराब कथा को गुरुत्व न दे धैर्य सहित समय को जीवाक दिंतु और निज उपर वाक् संयम आचरण करूँ। क्रोध पर नियंत्रण रखु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र में आपण आज दिन अत्यंत ही शुभ रही अच्छी। स्वास्थ्य भल रहा। धनर अभाव बोध होना। धार्मिक स्वभाव रे। धार्मिक यात्रा भी जोग रोचे। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रही। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी कला राशि कौन गौशाला दान करूँ। कि जदि पाखे कौन गौशाला न थाए तो कौन भी स्थान में दान करें। आज आप कह उद्धार दिंतु ना।